Mulay DIY. Mulay. Sanay pa nga na. Turning table. Turning table eh. May turning table. Sito class ito. Hi guys, it's Valentine's Day and hindi nga kayo sa room. May tanan guys. Uy, bugnaw mo na dyan sa. Wala. Hi guys, my sister. Pag-smile, tulog karong mo eh. So guys, wala nag-classy amo ang picture because camera kay me. May lang Yeah, small. Small but terrible. but terrible. Hey guys! So, today's video is birthday ng pamangkin ko. So, let's go! Palit ni guys. 5:30. Oh, teka na ba? Kasi mo palit. Una mag-gaming kwarta? Sige na lang. Mulay, punta ka kamay. Anak. Agkay mulay!